औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाब करे, आबाद रखे। आज का जो लेक्चर है जी वो मेरा लास्ट लेक्चर है इमोर्टल्स कार्निवल का। ठीक है, अगर आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेक्चर्स मैंने आपको इकट्ठे दिए रोजाना। रोज जो कहा मैंने अल्लाह के करम से टू द टेक 110% प्रिसीजन के साथ वही होता रहा मार्केट में। लाइंस ड्रॉ की जैसे जैसे। आपका कौन सा ऐसा मेंटोर है, अपने यक्का को कहो या अपने किसी भी मंजन फरोश को कहो कि 10 दिन लगातार यूट्यूब पे आए, प्लेलिस्ट बनाए, मेंटोरशिप को नाम दे बकायदा फैंसी किस्म का, जिस किस्म के नाम मैं अल्लाह के करम से देता हूं, और फिर आके 10 दिन लगातार बताए रोजाना कि मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। ये जितने लेक्चर्स हैं आप लोग देख लो, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं पिछले लेक्चर को प्ले करके बताता होता था कि मैंने किस टाइम पे कहां लाइन ड्रॉ की थी, और अगले दिन वही हो जाता है अल्लाह के करम से 10 दिन लगातार। अगर आप लोग मेरी बाकी प्लेलिस्ट में जाओगे, जिस तरह ये 2025 आईसीडी डेली बायस मेंटोरशिप, इसमें भी मैं यही करता था, लाइन ड्रॉ करता था, अल्लाह के करम से वही हो जाता था। ब्लैक वीकेंड पे चले जाओ, ये तो हफ्ते में एक बार आती थी ना, इसमें भी यही होता था। हफ्तों पहले बता के जाता था, लाइंस ड्रॉ करके अल्लाह के करम से वही होता था। बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप में चले जाओ, किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाओ मेरी, सब में यही होता था अल्लाह के करम से। सिर्फ अल्लाह का करम है, सिर्फ अल्लाह का फजल है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। लेकिन ये जो इमोर्टल्स कार्निवल है, क्योंकि इसमें लेक्चर्स कभी कभी 1-2 दिन 3 दिन के डिले से 4 दिन, या ब्लैक वीकेंड तो हफ्ते में भी एक दफा कभी कभी नहीं आती थी, इसमें तो रोजाना मैंने लगातार नॉन स्टॉप रोज लेक्चर्स दिए, रोज लाइंस ड्रॉ की। अल्लाह के करम से रोज वही हुआ जो मैं कहता था, टू द टेक प्रिसीजन के साथ। 10 दिन अपने मेंटोर्स को चैलेंज दो जाके, और जाके बताओ, हर तरफ आग लगा दो, जाके बताओ भाई कि यूट्यूब पे एक चैनल है ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद के नाम से, ये बंदा आया 10 दिन, इसने मेंटोरशिप बनाई अपनी, 10 दिन आया लगातार, 10 लेक्चर्स इसने दिए, रोज जो इसने कहा लाइन ड्रॉ की, हुआ ही वो अल्लाह के करम से। इस पे भी चलते हैं अभी कि इस दिन मैंने क्या किया था और इस दिन। ठीक है, ऐसे हाइंडसाइड में पिछले प्रिंटेड प्राइस सेक्शन को लेके एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, आगे क्या होगा वो लाइन ड्रॉ करके बताना बहुत मुश्किल नहीं होता, इंपॉसिबल होता है। लेकिन मैं आपके सामने 10 दिन, भाई 1 दिन या 2 दिन तो तुक्का चल जाता है, 10 दिन तुक्का नहीं चलता। ठीक है, ये अल्लाह के करम से ही हो सकता है। तो कुछ लोग जिनकी माओ के रेट जो है वो 500 रुपए से ऊपर नहीं है, वो कह रहे थे कि इस बंदे को गोल्ड को ट्रेड करना नहीं आता, तो ये इसलिए गोल्ड की मार्केट को घटिया कह रहा है। आए उनके मुंह पे मिल के थप्पड़ मारते हैं। ठीक है, चलते हैं मेरे चैनल पे, इस प्लेलिस्ट पे, इमोर्टल्स कार्निवल पे, यहां पे आ जाएं, इस लेक्चर पे चलें। गोल्ड एनालिसिस, मल्टीपल मार्केट्स का एनालिसिस पेश करता रहा हूं। ये गोल्ड का एनालिसिस था, ये मैंने खोला हुआ है, टाइम भी बता रहा हूं आपको, 10 मिनट्स 23 सेकेंड्स पे चलते हैं। ठीक है, आए इसको सुनते हैं। मतलब ये ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो कि गोल्ड नीचे आए, आप शॉर्ट्स में कंफर्टेबल हो, आपको आइडियली वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट इसका 50% ब्रेक हो, या फिर ये पूरी अगर ब्रेक होनी शुरू होती है बैलेंस प्राइस रेंज कुछ ऐसे करके, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। सही है, हाय हाय हाय, लाइन ड्रॉ कर दी गोल्ड पे भी अल्लाह के करम से। लेके चलूं मार्केट में क्या हुआ, आपके ओसान खता हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो लोग गलत कमेंट्स कर रहे थे, ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर रहा था लाइव लेक्चर में बैठ के। ये क्या हुआ है गोल्ड के साथ अल्लाह के करम से ये क्या हुआ है। किधर है वो जो भोंक रहे थे आगे कि गोल्ड को ये ट्रेड नहीं कर सकता, तो गोल्ड को गंदा कह रहा है कि गोल्ड की मार्केट घटिया। मैं तो कहता हूं घटिया है, लानती मार्केट है। लेकिन मैं अगर लाइन खींच दूं तो अल्लाह के करम से गोल्ड भी वहीं जाएगा, जिस तरह यूएस की स्टॉक मार्केट में मैं करता हूं। गोल्ड पे आपके सामने आगे किया, क्या हुआ है, जाओ जाके सुन लो वो लेक्चर जो सुनाया अभी, ये क्या हुआ है। अब इसके आगे सुनाता हूं, आगे सुनो मैंने और क्या कहा था। लेकिन अगर इसमें आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है, ऐसे ना हो कि ये मार्केट ऊपर जाके इस गैप को दोबारा से फेल करना शुरू कर दे। इसके ऊपर क्या कहा था कि ये नहीं होना चाहिए कि इस वाले गैप को फेल करना शुरू कर दे, ये भी बताया था कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये वाला वो गैप था, ये ऊपर गया, इसको फेल नहीं कर सका, इसको जाके टच किया, क्योंकि मैंने कहा था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ ऐसे,
ऊपर गया इसी गैप तक, ये जो मैंने इस लेक्चर में मार्क किया हुआ है, ये मैंने कहा था ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, ऊपर गया उस गैप तक गया, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ना हो गया इसको फेल करना शुरू कर दे, गया टच किया नीचे आ गया। अल्लाह का करम है भाई, मेरा कोई कमाल नहीं है। अब्दुल्ला भाई फिर आप इतने गुरूर के साथ हंसते क्यों हैं? मैं हंसता हूं उनके मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए हूं जो इधर आके कमेंट्स में बकवास करते हैं। सिर्फ ये नहीं कहा था कि ये यहां तक नीचे आ जाएगा, लाइन देखो मेरे लेक्चर में मैंने कहां तक ड्रॉ की थी, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाओ, ये लाइन मैंने कहां तक ड्रॉ की थी, गोल्ड आया कहां तक है, कहां तक ड्रॉ की थी, इस लिक्विडिटी को टारगेट करके, ये जो स्विंग लो था इसी को ब्रेक किया इसने, अब तो रिवर्स हुआ है फिलहाल। ऊपर भी मैंने कहा था कि इसको ना कहीं फेल कर दे, ये नहीं टूटना चाहिए, ये गैप टूटा है, किधर टूटा है, ऊपर गया इसी गैप में नीचे आ गया, कैसा दिया फिर अल्लाह के करम से हैं? नहीं मजा नहीं आया, दोबारा सुनते हैं। मेरे चैनल पे जाओ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तुम्हारे जितने मेंटोर्स हैं उनके बाप का चैनल ये है, इमोर्टल्स कार्निवल प्लेलिस्ट में जाओ, गोल्ड वाले मेंटोर्स जो तुम्हारे हैं उनके मुंह पे मैंने उल्टे हाथ का रख के थप्पड़ मार दिया है, ठीक है, उनको झुका के बुर्ज खलीफा उनके अंदर घुसा दिया। इस लेक्चर को खोलो, ये मैंने खोला हुआ है, 10 मिनट्स 23 सेकंड्स पे आ जाओ, ये 22 सेकंड्स पे आ जाओ, चलो शान मत हो, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप लोग अगर चाहते हो कि गोल्ड नीचे आए, आप शॉर्ट्स में कंफर्टेबल हो, आपको आइडियली वेट करना चाहिए कि एटलीस्ट इसका 50% ब्रेक हो, या फिर ये पूरी अगर ब्रेक होनी शुरू होती है बैलेंस प्राइस रेंज कुछ ऐसे करके, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। आय हाय हाय हाय, लेके चलता हूं चार्ट्स पे। ओ हो, किधर गई मेरी लाइन, ये थी, ये नीचे खींची हुई थी, ये किधर गया गोल्ड, सीधा स्लो को उड़ा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लेक्चर में लाइन ड्रॉ की थी, लॉजिक के साथ बताया था कि वेट करो इस बैलेंस प्राइस रेंज के ब्रेक होने का, ठीक है। आपको पता है किस तरह वेट करते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सिखा चुका हूं ये चीज भी। फिर उसके बाद कुछ और भी कहा था कि क्या नहीं होना चाहिए, ये भी बताया था कि क्या नहीं होना चाहिए, आओ आगे भी सुन लेते हैं, सही है। लेकिन अगर इसमें आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है, ऐसे ना हो कि ये मार्केट ऊपर जाके इस गैप को दोबारा से फेल करना शुरू कर दे, इसके ऊपर जाने लग जाए। अगर इसके ऊपर जाती है तो इस तक ये जो बेरिश गैप है एटलीस्ट इसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए 4 आवर का, ये जो गैप है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो फिर फिलहाल जो है ना वो फिलहाल एक आध दिन के लिए गड़बड़ हो सकती है। समझ गए हो क्या कहा था कि इस गैप को तो बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला ब्रेक हो जाए, मार्केट तो इसी को क्रॉस नहीं कर पाई जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था, ये वाला, ये गया इसको ऐसे जाके डंग मारा, नीचे गिर गया, क्योंकि मैंने बोला हुआ था अल्लाह के करम से। अब बायस कब शिफ्ट होता है, शॉर्ट टर्म बायस भी कब शिफ्ट होता है वो भी बता के गया था कि इस गैप में तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो तो इस गैप तक पहुंच ही नहीं पाई भाई, क्योंकि उसके पीछे ये पड़ा हुआ था जो मैं आपको पहले बता चुका था, अल्लाह ताला के करम से, ठीक है। अब्दुल्ला भाई आगे क्या होगा गोल्ड में, आगे की बहुत पड़ी हुई है तुम्हें, है ना, थप्पड़ ना मारूं उनको जो पिछली चीजों पे आगे भौंक रहे हैं। रुक जाओ एक सेकेंड, गोल्ड की तो हो गई भाई प्रेडिक्शंस मेरी इमोर्टल्स कार्निवल में, ठीक है। जैसा मैंने कहा अल्लाह के करम से गोल्ड में टू द टेक मार्केट में वही हुआ जो मैंने इस लेक्चर में कहा था, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल पे मैक्सिमम छितर मैंने किसको मारे हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट को। तो फिर आए अब इमोर्टल्स कार्निवल के अंदर चलते हैं और बताते हैं कि यूएस की स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने क्या कहा था। एक ही मेंटोरशिप में मल्टीपल मार्केट्स को लेके प्रेडिक्शंस दे रहा हूं लाइंस ड्रॉ करके, गोल्ड को भी दी, गोल्ड का भी दिया बीच में, यूएस की स्टॉक मार्केट का भी देख लेते हैं। इस लेक्चर में चले जाएं, ठीक है, इमोर्टल्स कार्निवल प्लेलिस्ट में इस वाले लेक्चर में मार्केट स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, ये मैंने इधर ओपन करके रखा हुआ है। 20 मिनट्स 17 सेकंड्स पे आ जाएं, साथ ही सुनते हैं इसे। और फिर एक चीज मेरी आप लोग याद रखें कि मार्केट अगर
नीचे आके पूरे इस इनएफिशिएंसी को भी फिल कर देती है 50% ब्रेक करके, तब भी बायस नहीं शिफ्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता आया हूं कि 50% ब्रेक होने से इनएफिशिएंसीज जो होती हैं, गैप्स जो होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, फेल नहीं हो जाते। नीचे तक आने के बाद भी ऊपर जाए तो भी जाए, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म बायस जो है वो बुलिश ही है। मैंने आप लोगों को मछली पकड़ना सिखाई है, खाओगे आप खुद। अब आए हाय हाय हाय, ये जो पूरा ना नीचे तक आके भी ऊपर जाए, इनएफिशिएंसी को पूरा फिल करके भी ऊपर जाए, लेके चलते हैं चार्ट्स में। ओ हो टू द टिक, नीचे तक फिर ऊपर। ये क्या हुआ मार्केट में? ये तो मेरी लाइंस हैं, अल्लाह के करम से जो मैंने ड्रॉ की थी। मार्केट में क्या हुआ? कौन है तुम्हारा मेंटोर जो तुम्हें इस प्रिसीजन के साथ तुम्हारे सामने, सारी दुनिया के सामने यूट्यूब पे आके प्रेडिक्शन देता हो? अल्लाह के करम से भाई। ये देखो भाई, ये लेक्चर में क्या कह रहा था मैं, ये लाइंस ड्रॉ की थी तुम्हारे सामने, ये गया नीचे बिल्कुल उस पॉइंट तक जहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की थी। कौन सा बाइंग सेलिंग प्रेशर है? जाके अपने यक्का से पूछो जरा, ये कौन सा बाइंग सेलिंग प्रेशर है? ये यहां पे बाइंग प्रेशर था। सारी दुनिया के बायर्स को मैंने कॉल कर दी थी, इलॉन मस्क को कॉल कर दी थी, जेफ बेजोस को कॉल कर दी थी, अपना अमेज़न बेच के सारा पैसा लगा के लॉन्ग कर दे यहां पे। ओ भाई, ये एल्गोरिथमिक कोडिंग है, कब से तो चीजता आ रहा हूं। अभी भी नहीं यकीन आ रहा तो जहन्नुम में जाओ, क्योंकि तुम्हें कभी यकीन आ नहीं सकता। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप तो मगरूर हो गए। मगरूर नहीं हो गया भाई, तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने की नाकाम कोशिश करे जा रहा हूं, और क्या कर सकता हूं। रोज आके तकरीर की है, रोज आके मल्टीपल मार्केट्स पे भाई, साथ ही गोल्ड की एवी शुगल में प्रिडिक्शन दे दी थी अल्लाह के करम से। एवी मैंने इसका चार्ट खोला, मैंने कहा गोल्ड पे लेक्चर बना देते हैं, आप लोग कह रहे थे, वो भी बनाया। जो लाइंस ड्रॉ की अल्लाह के करम से टू द टिक वही हो गया। यूएस की स्टॉक मार्केट पे जो लाइंस ड्रॉ की अल्लाह के करम से टू द टिक वही हो गया। इफ एल्स भाई, अगर ये होगा तो ये होगा। इस चक्कर से मैंने आप लोगों को दिखाना शुरू कर दिया मार्केट को। उसके पीछे क्या रीजन है, उस डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते यूट्यूब पे। उस डिटेल में तो हम गॉड फादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप में जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी अगर आप लोगों के पेट नहीं भर रहे तो आपके पेट कभी भर नहीं सकते। एक ही मेंटोरशिप के अंदर, इमोर्टल्स कार्निवल के अंदर, मैंने इसका नाम तभी इतना मजे का रखा था क्योंकि मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी इज्जत रख लेगा। मेरी कोई औकात नहीं है भाई, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ करके चला जाता हूं, ये तो अल्लाह है जो इज्जत रख लेते हैं, वरना मैं क्या कर सकता हूं। मार्केट ऊपर नीचे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मेरे हाथ में थोड़ी है। ये वो अलग बात है, आपको लगता है कि मैं मार्केट में करूं, हकीकत में मैं हूं या नहीं हूं ये तो माइकल ही जानता है। ठीक है, तो बहरहाल अब्दुल्ला भाई, इमोर्टल्स कार्निवल क्यों खत्म कर रहे हैं आप? क्योंकि ये जो इमोर्टल्स कार्निवल है ना, मेरा दिमाग नहीं खराब है कि रोज आके ऐसे सिग्नल्स दे दूं, क्योंकि एग्जैक्ट टू द टिक यही लेक्चर्स लोग कॉपी करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। एग्जैक्ट यही डालना शुरू हो गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, डालते रहे वो। कॉपी करके डालेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगा। अपनी जुबान में एग्जैक्ट टू द टिक 100% मेरा ही लेक्चर अपने चैनल्स पे डाल रहे हैं। लोगों ने सीखना नहीं है ये काम करने, यही हरकतें हैं हमारे मुल्क वालों की। ठीक है, बाहर का कोई बंदा ये नहीं करता है, हमारे पाकिस्तान के लोग ही हैं जो ये हरकतें करते हैं। जितने मैंने देखे हैं वो यही हैं। ठीक है, बाकी पड़ोसी मुल्क का एक बंदा है जिसने तुम्हें कोच और स्ट्रक्चर मैपिंग का फुद्दू लगाया हुआ है, वही बंदा है जिसने मेरे चैनल को स्ट्राइक किया था। ठीक है, इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, ये रोते रहेंगे सारी जिंदगी, क्योंकि इनकी तो ओसान खता हो गया कि एक बंदा आके यूट्यूब पे सब कुछ ही फ्री में सिखाया जा रहा है। उनकी प्राइवेट मेंटोरशिप सब छोड़ के मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में आने लग गए हैं, तो अल्लाह का करम है। उनके चैनल्स को छोड़ के सब मेरे चैनल पे आने लग गए हैं, तो अल्लाह का करम है। ठीक है, तो वो तो ये हरकतें करते रहेंगे। अलबत्ता इमोर्टल्स का आने वाला अब्दुल्ला भाई, अब ये आगे मार्केट में क्या होगा भाई, ये लास्ट लेक्चर है इसका। मैं क्या अब आपको सारी जिंदगी रोजाना यही लेक्चर आगे देता रहूं इधर के आगे क्या होगा, ताकि आपके मेंटोर्स जो हैं या जो मेंटोर्स नहीं भी हैं उन्होंने भी शुगल में चैनल्स बना लिए हैं अपने, कि यार ये बंदा तो पागल है, फ्री में आगे सब बता देता है, प्रिडिक्शन भी सिग्नल सारी दुनिया के सामने दे देता है, तो मसला ही गया, इसका लेक्चर कॉपी करो, अपना लेक्चर बनाओ, यूट्यूब पे डाल दो या बेचना शुरू कर दो। ठीक है, तो इमोर्टल्स कार्निवल एंड हो चुकी है। इससे अगला स्टेप क्या है? मेयर्स चैम्बर। मेयर्स चैम्बर क्या है, कब शुरू होगी पता नहीं। दुल्ला भैया क्या बात हुई कि पता नहीं। आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है
ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है ये मेरा, मेरे चैनल पे सामने लिंक लगा हुआ है, इसको फॉलो कर लो, इसी पे सारी प्राइवेट टीचिंग्स की डिटेल्स आती हैं। और फिर ये मेरा इंस्टा है, ठीक है, इसमें देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, ओल्ड अकाउंट बैंड। तुम्हारे मेंटोर्स ने रिपोर्ट्स मार मार के मेरा इंस्टा उड़वा दिया, और वो मेरा यूट्यूब चैनल भी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से। उनकी तो बाजियां फरार हो गई हैं रातों रात जब से मैं यूट्यूब पे आया। ठीक है, आप लोग मेरे न्यू इंस्टा है, इसको फॉलो कर लो, इस पे स्टोरी लगेगी, सब कुछ पता चलेगा कि मेयर्स चैम्बर कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, इस इंस्टा का लिंक आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये अभी वेरीफाइड नहीं है क्योंकि वो वेट लिस्ट में आ रहा है, अभी ये न्यू अकाउंट बना है इसलिए। ठीक है, कुछ टाइम में इंशाल्लाह इसके आगे ब्लू टिक आ जाएगा, तो फिर वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरा ही इंस्टा है। लेकिन अलबत्ता मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा ही है ना, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टा का। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टा और मेरा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर लो, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अलबत्ता इंशाल्लाह कुछ दिनों में, मतलब 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर मेयर्स चैम्बर स्टार्ट हो जाएगी। किसी और ने मेयर्स चैम्बर के नाम से कुछ शुरू कर दिया तो जाके गलत जगह पैसे ना भर देना। मैं बताऊंगा कि कब शुरू होनी है, कैसे शुरू होनी है, कहां पे पता चलेगा, बता रहा हूं क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल, और यूट्यूब पे भी बता दूंगा। ठीक है, इमोर्टल्स कार्निवल जो थी वो मैं आप लोगों को ट्रेलर दे रहा था बेसिकली मेयर्स चैम्बर का। क्यों दे रहा था? ताकि वो लोग उदास और परेशान ना हो जो द गॉडफादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप जो मेरी है, टीजीएस, वो ज्वाइन नहीं कर सके। उनको ये ना लगे कि यार मेयर्स चैम्बर में मजा नहीं आएगा ये वो, क्योंकि मेयर्स चैम्बर सस्ती है, टीजीएस महंगी है। टीजीएस के जो चार्जेस थे अभी वाले बैच 1 के लिए, वो आपको पता है $500 बैच 1 के चार्जेस थे, और चार्टर मेंबर्स के चार्जेस $2000 थे। चार्टर मेंबर्स वो हैं जो लाइफ टाइम मेंबरशिप जिनके पास रहेगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ गपशप सर्फ करते रहेंगे, उसका मतलब ये है कि उनको लाइफ टाइम लेक्चर्स मिलते रहेंगे। जिन्होंने टीजीएस ज्वाइन की हुई है उनको पता है कि एलीट चार्टर सिंपोजियम क्या है। ये है एलीट टीजीएस एलीट चार्टर सिंपोजियम, ये चार्टर मेंबर्स के लिए है। ठीक है, गॉडफादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप जो है उसमें लाइफ टाइम लेक्चर्स तो बैच 1 को भी मिलेंगे, कोई भी बैच होगा उनको भी मिलेंगे, चार्टर मेंबर्स को भी मिलेंगे, लेकिन एलीट चार्टर सिंपोजियम भी एक कोर्स है एलएमएस के ऊपर, वो सिर्फ चार्टर मेंबर्स के पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा, बैच मेंबर्स को कुछ टाइम के लिए वो मिलेगा। ये मेजर फर्क है। और फिर इनके साथ जो मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है वो ओपन है, वो मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनके साथ राब्ते में रहता हूं जितना मैं रह सकता हूं। ठीक है, तो ये चक्कर है चार्टर मेंबर्स का। जो लोग गॉडफादर सैंक्टम नहीं ज्वाइन कर सके, बेशक बैच मेंबरशिप हो या चार्टर मेंबरशिप हो, वो लोग ये ना सोचेंगे यार मेयर्स चैम्बर अब्दुल्ला भाई ने बनाई है, ये जरा थोड़ी सी सस्ती है, थोड़ी क्या अच्छी खासी सस्ती मेंटोरशिप है, तो इसमें हमें क्या ही मिलेगा। इसमें आपको वो मिलेगा जो मैं आपको इमोर्टल्स कार्निवल में दिखा रहा था। सिर्फ ये नहीं, ठीक है, ये इतना डिटेल्ड नहीं था, मजीद डिटेल्स के साथ कुछ चीजें मजीद ऐड करके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मेयर्स चैम्बर में लेक्चर दिया करूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी रखे, खैर रखे, रोजाना के बेसिस पे कोशिश होगी पूरी। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसको मेयर्स चैम्बर को सिग्नल सर्विस के तौर पे लेते हो या सीखने के लिए लेते हो। अगर आप हड़हराम आदमी हो, सुस्त आदमी हो, बेगैरत औलाद हो अपने माँ बाप की, तो फिर आप कहोगे यार सिग्नल सर्विस है, ये सिग्नल ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये बंदा जिस तरह इमोर्टल्स कार्निवल में लाइंस ड्रॉ करता था, अल्लाह के करम से होता वही था, तो हमें तो मुफ्त में सिग्नल मिल जाता है, तो मेयर्स चैम्बर में भी सिग्नल ही मिल रहा होगा। लेकिन दूसरे लोग होंगे जो दिल लगा के सीखने आएंगे, जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ सीखा, अब वो चाहते हैं कि यार उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, मार्केट में उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कैसे करें जो हमने यूट्यूब पे सीखा है। असल फायदा उनको होगा मेयर्स चैम्बर में। सिग्नल भी आपको मिल ही जाएगा, जाहिर है, ये जो मैं मेयर्स चैम्बर में कर रहा था ये सिग्नल ही था ना, मुफ्त में बहुत मजे लगे हुए थे, है ना। आपसे मुझे इतराज नहीं, आपके मंजन फरोश मेंटोर से है जो मुफ्त में बैठे ये देख रहे थे। ठीक है, इसके चार्जेस होंगे 5000 PKR पर मंथ। अभी मैंने ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि मैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दूंगा। पहले जब इसके बारे में बात हुई तो मैंने कहा था डिस्कॉर्ड पे दूंगा, डिस्कॉर्ड पे नहीं दूंगा क्योंकि वहां से तो लेक्चर्स आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहां पे लेक्चर्स मिलेंगे। इसकी आपने पर मंथ पेमेंट, हर महीने पेमेंट करनी होगी। 5000 PKR अगर आपने PKR में करनी है, अगर डॉलर्स में करनी है तो पता नहीं $15 से $20 होंगे, मैं आपको बता दूंगा वो जब ये स्टार्ट होगी। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, किसी और को जाके पैसे पकड़ाओगे और चाचा चक्कन की लड़की की तस्वीरें अगर मिलेंगी सिर्फ पैसे पकड़ाने के बदले, तो अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह मेयर्स चैम्बर में। अभी जो मैं लेक्चर बना रहा हूं मैं ये इमोर्टल्स कार्निवल में भी डालूंगा, हो सकता है मेयर्स चैम्बर की प्लेलिस्ट में भी डाल दूं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, मेयर्स चैम्बर में और गॉडफादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप में फर्क क्या होगा?
بھائی جو گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ ہے اس میں سب کچھ ہے جو کچھ مجھے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اگر آپ مارکیٹ کا پورا انجن کھول کے سائڈ پہ رکھ کے دوبارہ سے اس کو جوڑ کے انجن بند کر کے پھر سے گاڑی چلانا چاہتے ہو تو گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ اس لیے آپ سمجھ لو کہ گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ وہ ہے جو میں سنڈیکیٹ مینٹورشپ میں کرتا تھا. اور سنڈیکیٹ مینٹورشپ کو نکال کے, کیونکہ سنڈیکیٹ میں لائیو بیٹھا ہوتا تھا, 1 منٹ کی کینڈل کہاں تک جائے گی, کہاں پہ جا کے رکے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیسے ہوگا, وہ ہے گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل. میئرز چیمبر میں سنڈیکیٹ کو سائڈ پہ کر دو اور باقی جو کچھ میرے چینل پہ ہے وہ آپ مارکیٹ میں یوز کیسے کرو گے, کیونکہ آپ پزل ہو جاتے ہو میرے یوٹیوب چینل پہ سیکھ کے, مجھے پتا ہے, اور یہی ہوگا وہ میئرز چیمبر میں ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ ایڈوانس چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ صرف اور صرف میں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آج تک کہتے ہیں کہ سر ہم ٹی جی ایس جوائن نہیں کر سکے. ایون یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی کڈنی بھی بیچنی پڑے تو ہم بیچ کے یہ جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے کرم سے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پیار ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, ورنہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میری کوئی اوقات نہیں. تو بھائی آپ کے لیے میئرز چیمبر ہے, پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, 5000 PKR بھی اگر زیادہ لگ رہے ہیں تو میں سچ بات بتاؤں آپ کو, سچ بات, میری بات سے دل برداشتہ نہیں ہونا, اداس نہیں ہونا, لیکن سچ بات بتاؤں, اگر لرننگ سکل پہ اتنا بھی خرچ نہیں کر سکتے تو ٹریڈنگ میں کل کو لاس ہوگا وہ کیسے برداشت کرو گے؟ مہینے کا 5000 اگر خرچ نہیں کر سکتے سیکھنے کے لیے تو وہ جو 3-4 لاکھ روپے کے تم چیلنجز لوگے پراپ فرمز کے, یا 2 لاکھ روپے کا, یا 1 لاکھ روپے کا, یا 50,000 روپے کا, وہ جو فیل ہو جائے گا پھر کیا کرو گے؟ سیکھا جو ہوگا نہیں تم نے. اور اگر 5000 روپے کی آپ مینٹورشپ آپ کو لگتا ہے کہ افورڈ کرنا مشکل ہے ابھی کے لیے, انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے پاسبل ہوگا, پریشان نہیں ہونا. لیکن اگر ابھی کے لیے مشکل ہے تو فی الحال آپ آرام سکون سے جو کچھ اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں وہ کریں, یوٹیوب پہ سیکھتے رہیں, اور جو کچھ کر رہے ہیں, جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں دل لگا کے. اپنے آپ کو کوشش کریں اس لیول پہ لائیں کہ ایٹ لیسٹ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی اتنی تو پیمنٹ آپ کر سکتے ہو. دیکھو میں بات گھما پھر آگے کروں تاکہ آپ کو جا کے ہٹ نہ کر جائے, برا نہ لگے کہ میں انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ افورڈیبل نہیں ہے, کیونکہ 5000 PKR اتنے, تم ہر مہینے چاچا چھکن کی لڑکی کو 50,000 روپے کا پرفیوم دیتے ہو, ہر مہینے لاکھ روپے کے جوتے دیتے ہو. عبداللہ بھائی یہ آپ زیادہ بتا رہے ہیں. اچھا, ہر مہینے 10,000 روپے کا کچھ نہ کچھ تو دیتے ہو. چلو چاچا چھکن کی لڑکی آج تک تمہارے ہاتھ ہی نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ تم سارا دن چٹی وردی والوں کو دیکھتے ہو, ٹیسٹ میچ والوں کو, یا پھر ریسلنگ دیکھتے ہو, یا پھر فٹ بال دیکھتے ہو, یا پھر کچھ نہیں کرتے تو گلی کے کونے میں کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہو, ہے نا, اور آتی جاتی لڑکیوں کو تاڑتے ہو. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور میں نے یہ باتیں کیوں کی, بڑی مزے کی ریزن تھی. تو بہرحال پتہ نہیں کیا ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں لگتا ہے اگر 5000 افورڈیبل نہیں ہے تو وہ جو گلی کے کونے میں کھڑے ہو کے تم چاچا شکور کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہو. کیوں چاچا شکور کے تم نے گلے میں بازو ڈالے ہوتے ہیں اپنے؟ کیونکہ وہ جو ڈبی نکالتا ہے سگریٹ کی تاکہ وہ ایک آدھ سگریٹ تمہیں بھی پلا دے, ہے نا. کیوں اس کو چونا کیوں لگاتے ہو, اس پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ چاچا شکور ہے, مونچھیں اس کی ہونٹوں سے نیچے جا رہی ہیں, توند اس کی جو ہے وہ اس کے ٹانگوں کے گوٹوں تک جا رہی ہے, اس پہ بھلا تم کیوں خرچ کرو گے؟ لیکن اس کی جو بیٹی تم نے پھنسائی ہوئی ہے اس پہ تم مہینے کا کتنا خرچہ کرتے ہو؟ لعنت ہے تم پہ. ٹھیک ہے, اور اگر کبھی تمہیں گلی کے کنارے پہ چاچا شکور نہ ملے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ پھر تم مہینے کی 8 سے 10,000 کی سگریٹ تو آرام سے پی لیتے ہو. اور کچھ لوگ شوقین مزاج لوگ مری کی ڈرائی جین 7-8 ہزار روپے کی تو وہ بھی پی لیتے ہیں مہینے میں. کیا ہر ہفتے پیتے ہوں گے, ہے نا, دوست یار آ گئے ہیں, جن پینی ہے, ذرا سستی ہے, وہ سستی لگ رہی ہے, بلو لیبل سے کمپیئر کریں تو مری کی جن تو سستی لگ رہی ہے, لیکن یہاں پہ میئرز چیمبر مہنگی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, لگے رہو, اللہ آپ کو پھر بھی کامیاب کرے. 1 سیکنڈ پانی پیو. اللہ آپ کو پھر بھی کامیاب کرے. ٹھیک ہے, اصولاً تو مجھے اس کے منیمم 15,000 مہینے کے چارجز رکھنے چاہیے, کیونکہ سم ہاؤ سگنلز بھی تو آپ کو مل رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سگنل سروس ہے, میں تمہیں سگنلز کا محتاج نہیں بنانا چاہتا. تم اگر چاہتے ہو کہ سگنلز کے محتاج تم نے بننا ہے تو تمہاری مرضی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ یہ سگنل سروس ہے,
میں کہوں گا یہ ہے ہی نہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس سیکھنے کا ایک موقع ہے. کل کلا کو تو بھائی میئرز چیمبر بھی ختم ہو جائے گی, ٹی جی ایس بھی ختم ہو جائے گی. میں نے یہ شغل ساری زندگی تھوڑی چلائے رکھنا ہے. ابھی چل رہا ہے ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں عبداللہ بھائی میئرز چیمبر پلیز سٹارٹ کریں, پلیز سٹارٹ کریں, پلیز سٹارٹ کریں, ہے نا. میئرز چیمبر ٹی جی ایس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو شو کرا دی تھی کہ یہ آئے گی. اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی ٹی جی ایس جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے, میئرز چیمبر سٹارٹ کر دیں. میں نے ابھی تک ویسے ایسا کوئی دیکھا, کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں میئرز چیمبر کے چارجز بھی کم کر دیں. دیکھیں میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا یا آپ کے بارے میں غلط بات نہیں کر رہا یا ٹونٹ نہیں کر رہا آپ کو, بالکل بھی ٹونٹ نہیں کر رہا. اگر آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے, اگر واقعی افورڈیبل نہیں ہے, تو میرا مشورہ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ سیکھتے جاؤ, فری میں بہت کچھ ہے. میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یوٹیوب سے فری میں سیکھ کے اللہ کے کرم سے پروف ہم سے پے آؤٹس نکالے ہیں. میں ثابت کروں گا یہ انشاءاللہ, دکھاؤں گا آپ لوگوں کو آنے والے ٹائم. ابھی بھی دکھا سکتا ہوں, ابھی فی الحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یوٹیوب کا نالج بھی بہت ہے. اگر آپ محنتی ہو, اگر آپ محنتی نہیں ہو, ذرا چاہتے ہو کہ تھوڑا انگلی سے پکڑ کے آپ کو چلا لیا جائے اور پھر آپ کو ذرا آسانی سے چیزیں سمجھ آ جائیں کہ میں نے جو یوٹیوب پہ سکھایا ہے وہ کیسے استعمال ہوگا, تو آپ کے لیے میئرز چیمبر ہے. نہیں بھی جوائن کرتے تو انف ہے یوٹیوب پہ بھائی. پہلے یوٹیوب پہ فری میں اتنا کچھ دے دیا تاکہ جو میئرز بھی جوائن نہیں کر سکتے ان کے دل نہ ٹوٹے. اور پھر میئرز اس لیے آفر کی ہے تاکہ جو لوگ ٹی جی ایس نہیں جوائن کر سکتے ان کے دل نہ ٹوٹیں. اور پھر ٹی جی ایس میں چارٹر ممبرشپ کے ساتھ, پہلے میں نے کیا کہا تھا, یہ $5,000 کی ہوگی لائف ٹائم ممبرشپ. بس چارٹر ممبرشپ کے ساتھ بیچ ممبرشپ اس لیے آفر کر دی تاکہ جو لوگ چارٹر ممبرشپ نہیں جوائن کر سکتے ان کے دل نہ ٹوٹیں. اور پھر چارٹر ممبرشپ میں نے $5,000 کی دینی تھی ٹی جی ایس کی. اس کے اندر ایک لائیو سٹریم پڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس پلے لسٹ میں جاؤ گے, یہ والی لائیو سٹریم, اس میں جا کے دیکھو $5,000 کی مینٹورشپ کے لیے کتنے لوگ نام لکھوا رہے تھے. لوگ تو $5,000 دینے کو تیار تھے. میں نے $5,000 سے کم کر کے $2,000 چارجز کر دیے ٹی جی ایس چارٹر ممبرشپ کے, تاکہ ان کے نہ دل ٹوٹیں جو $2,000 میں جوائن کرنا چاہتے ہیں چارٹر ممبرشپ, 5,000 میں نہیں کر پائیں گے. اور کیا کروں, ابھی بھی خوش نہیں ہو, یہ میں نے پینٹ کھول لیا, منہ میں لے لو. صحیح ہے, میری بات کا مائنڈ نہیں کرنا. خوش کیوں نہیں ہو, کیونکہ میں ان سے مخاطب ہوں جن کے دماغوں میں یہ کہ یار $5,000 کا تو ہم نے چاچا چھکن کی لڑکی کو برگر کھلانا تھا, اس کو کیوں دیں, تو مت دو. یہ پینٹ کھولی ہو یا لے لو منہ میں, دفع ہو جاؤ یہاں سے. کرنے کے آئے ہو ادھر؟ مفت میں سکھاتا رہے یہ بندہ, مفت میں سکھاتا رہے. جہاں بات تھوڑی سی بھی پیسوں کی آئے گی یہ بندہ جہنم میں جائے. ہاں تو جاؤ, تم جاؤ جہنم میں, بھینس کی دم. ٹھیک ہے, یہ بندہ اپنی پرائیویٹ ٹیچنگز کی پروموشن کس زبان میں کرتا ہے. تمہارے منجن فروش کیا کرتے ہیں, اپنے چہروں کے ساتھ ویڈیوز میں آتے ہیں, ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں, پلیز ہماری پرائیویٹ مینٹورشپ جوائن کر لیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, کرنی ہے کرو, نہیں کرنی دفع ہو جاؤ. چاچا چھکن کی لڑکی کو $5,000 کا کچھ نہ کچھ کھلا دو. اسی چکر میں پھنسے رہنا. کل کلا کو جب کوئی آئے گا نا جو اس پہ $5,00,000 کا خرچہ کرے گا تو تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کے اس کے ساتھ نکل جائے گی. پھر کوئی آئے گا جو اس پہ $50,00,000 کا خرچہ کرے گا, وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے اس کے ساتھ نکل جائے گی. پھر کوئی آئے گا جو 5 کروڑ کا خرچہ کرے گا, پھر وہ 50,00,000 والے کے منہ پہ تھپڑ مار کے 5 کروڑ والے کے ساتھ نکل جائے گی. پھر کوئی آئے گا جو 50 کروڑ کا خرچہ کرے گا, تو وہ 5 کروڑ والے کے منہ پہ جوتی مار کے 50 کروڑ والے کے ساتھ نکل جائے گی. تم کہاں کھڑے رہ جاؤ گے؟ تم ادھر ہی کھڑے رہ جاؤ گے جب تمہارے پاس موقع تھا میئرز چیمبر جوائن کرنے کا. لیکن تم نے کیا پریفر کیا, $5,000 کا برگر جو تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گے چاچا چھکن کی لڑکی کو. ٹھیک ہے, بہرحال عبداللہ بھائی تھوڑا سا گولڈ کے بارے میں بتا دیں. گولڈ کے بارے میں کیوں بتا دوں, بتایا تو تھا, اور کیا کروں. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ جو چارٹ میں گولڈ کا کھول کے بیٹھا ہوا تھا اس میں والیوم بیلنسز نہیں ہے, تو یہ اس والے پہ آ جائیں, تو اس میں والیوم بیلنسز ہیں. ٹھیک ہے بھائی, مینٹورشپ بھی ختم ہو گئی ہے. امورٹلز کارنیول ہی ختم ہو گئی. اب کس چارٹ پہ جا کے کیا کرنا ہے ہم نے. عبداللہ بھائی یہ جو میئرز چیمبر ہے, کیا اس میں گولڈو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا, مشورہ کیا تھا, ووٹ کرایا تھا آپ لوگوں سے, تو بہت لوگوں نے کہا کہ گولڈ ہونا چاہیے. یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ تو ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ, گولڈ بھی ہونا چاہیے آپ لوگ کہہ رہے تھے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ڈال دوں گا گولڈ. اگر نہ ڈالا تو پھر کیا ہوگا, پھر دل کے ارمان آنسو میں بہ جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ پہ ٹریڈ کرنا حرام ہے, گولڈ پہ حلال ہے, تو فلانا ڈمکانا. دیکھیں یہ
میں اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا. میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہوں. آپ اپنے مولوی صاحب سے مشورہ کر لیں. اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ نہ کرو تو آپ اس پہ نہ کرو, اس پہ نہ کرو تو اس پہ نہ کرو. میرا ماننا یہ ہے کہ ٹریڈنگ تب تک حرام ہے جب تک آپ نے سیکھی نہیں ہے, کیونکہ اگر سیکھے بغیر ٹریڈنگ کر رہے ہو تو بس پھر وہ حرام ہے, کیونکہ وہ سٹے بازی ہے, جوا ہے. سیکھ کے کر رہے ہو تو وہ جوا نہیں ہے. اتنا کچھ سیکھنے کے بعد اگر کچھ پریڈکشن دیتے ہو مارکیٹ کو لے کے, جوا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ غلط ہو جائے. غلط کیوں ہوتی ہے؟ مینول انٹرونشن کی وجہ سے. الگوریتم کو پکڑ سکتے ہو, مینول انٹرونشن کو کبھی نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو بہرحال کیا بات کر رہا تھا میں, پتہ نہیں, مجھے بھول گیا, یاد نہیں آ رہا. ہاں, پھر کچھ لوگ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی اگر آپ گولڈو کو میئرز چیمبر میں ڈالنا چاہتے ہیں تو شٹ کوائن کو کیوں نہیں ڈال رہے, بٹ کوائن. تو اب میں مطلب کہ کیا یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی لیکچر دوں, گولڈ پہ بھی دوں, شٹ کوائن بٹ کوائن پہ بھی دوں, 5,000 روپے میں؟ میرا دماغ خراب ہے. بہرحال دیکھیں گے, ہو سکتا ہے بٹ کوائن کو بھی ڈال دوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ خفا نہ ہو. لیکن دیکھیں گے, میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا جو بھی ہوگا اس کے بارے میں. جب یہ سٹارٹ ہونے لگی ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیا ہوگا اس میں, کیا نہیں ہوگا. یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ تو ہوگی ہی ہوگی. گولڈ بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. دلہا بھائی گولڈ میں آگے کیا ہوگا, یہ تو آپ نے لائن ڈرا کر دی تھی, وہاں تک وہ چلا گیا ٹو دا ٹک. اب ہم کیا کریں, اب آپ لوگ ویٹ کرو میئرز چیمبر کا, ٹھیک ہے. فی الحال آپ لوگوں نے کیا فی الحال آپ لوگ بھائی آسان ترین چکر یہ ہے کہ اس بیئرش گیپ کو مار کر لو, دیکھتے جاؤ گے اس میں کیا چل رہا ہے. صحیح ہے. اس کو اور یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ کو لے کے کیسے دیکھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ مینٹورشپ میں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو, اگر تو میں نے اس میں گولڈ کو انکلوڈ کیا تو, ٹھیک ہے. اللہ بھائی مت تڑپائیں ہمیں پلیز, گولڈ کو انکلوڈ کر دیں, پلیز کر دیں, خدا کا واسطہ ہے. یو ایس کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے, یہ میری لائنز تھی جو میں نے ڈرا کی تھی, اللہ کے کرم سے ٹو دا ٹک وہی ہوئے. اب ڈیلیٹ کرتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا. فی الحال اگر ہم ڈیلی کے ٹائم فریم میں چلیں, اتنی لمبی بکواس کرنے کے بعد عبداللہ بھائی آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے ہمیں لیکچر بھی دینا تھا. لیکچر تو نہیں دینا بھائی, تو پتہ نہیں ابھی خارش ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ جو والیوم بیلنس ہے دونوں کا, یہ اور یہ ویکلی نیو ویک اوپننگ گیپ بیسیکلی, ٹھیک ہے. نیو ویک اوپننگ گیپس کے اوپر بہت بہترین لیکچر آئے گا انشاءاللہ ٹی جی ایس پرائیویٹ مینٹورشپ میں. عبداللہ بھائی یہ شروع ہو گئی تو ابھی تک یہ کیا چکر ہے, آپ نے اکٹھے لیکچرز نہیں دیے؟ اکٹھے نہیں دیے بھائی, نوڈز ہیں اس میں, 5 نوڈز آ چکے ہیں ٹی جی ایس میں, تقریباً 10 ہوں گے یا سے زیادہ ہوں گے, پتہ نہیں اس کے آس پاس ہوں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ حساب سے دینے, اس طرح نہیں کہ اکٹھا دے دیا تو لوگ پاگل ہی ہو جائیں گے. اگر میں اکٹھے نوٹس دے دیتا ٹی جی ایس والوں کو, ان کے دماغ سے نہیں ان کے کانوں سے خون نکل آنا تھا, ٹھیک ہے. وہ پچھلا ہضم کریں تو اگلا لیکچر یا اگلا نوٹ آئے گا. نوٹ کیا ہوتا ہے سمجھ لو چیپٹر, اس کے اندر کچھ ملٹیپل لیکچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ. سمجھ آئیے بات کی. تو ابھی فی الحال یہ جو ڈیلی کا ٹائم فریم ہی اس نیو ویک اوپننگ گیپ کے 50% بریک کر چکا ہے. اب مارکیٹ اوپر گئی ہے تو ٹو دا ٹک کہاں تک رکی؟ اگر میں یہ فب کو بھی ڈیلیٹ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو, یہ ڈاٹڈ لائن دیکھ رہے ہو, 50% بریک کر چکی ہے باڈی سے, اوپر گئی ہے. اب یہ 50% اوپر جانے کے لیے ایک ہرڈل ہے. اس کو اگر آپ دیکھو, یہ جو میں نے اس پہ فب لگایا ہوا ہے کوارڈینٹ سیٹ کرنے کے لیے, اگر میں اس کو لائن لگا دوں, یہ کہاں تک گیا؟ باڈی نیچے کلوز ہوئی, واپس اوپر گیا ٹو دا ٹیک اپر کوارڈینٹ تک. ویک تو بھائی 50% تک بھی کلوز نہیں, سوری باڈی تو 50 تک بھی کلوز نہیں ہوئی, باڈی تو نیچے کلوز ہوئی ہے. یہاں پہ اب کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا ہو کہ لگتا ہے ٹرینڈ شفٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہونا چاہیے نہیں بتاؤں گا بھائی, اب بہت ہو گیا شغل, ٹھیک ہے. میں اتنی ہیوی باتیں بتاؤں, ادھر آگے تمہارے منجن فروش یہیں سے کاپی کر کے اپنے یا تم چینل پہ ڈال دیں یا اپنی پرائیویٹ مینٹورشپ میں ڈال دیں, ہے نا. تو یہ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کروں گا میئرز چیمبر میں. اور ٹی جی ایس والے جو ہیں ان کے لیے تو پھر چارٹر ممبرز جو ہیں ان کے لیے تو لیڈ چارٹر سمپوزیم ہے, وہ اپنے چارٹ میں اتنا کچھ ڈال دیں گے کہ ان کے سر چکرا جائے گا کہ ہمیں تو سب کچھ ہی پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر رسک کو مینیج نہیں کریں گے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال عبداللہ بھائی ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا دل تو کر رہا ہے کچھ نہ کچھ لیکچر دینے کا, ابھی بھی آپ بس خود کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن روک نہیں پائیں گے, ہمیں پوری امید ہے. اگر میں آپ لوگوں کو 4 آور کے ٹائم فریم میں لے کے جاؤں, آیا نا لائن پہ بندہ, اب دے گا نا لیکچر نہیں دوں گا بھائی. اس پرائس سیکشن میں اور اس پرائس سیکشن میں جو میرے ٹی جی ایس والے اسٹوڈنٹس ہیں, گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ والے, ان کی تو آنکھیں ہی نم ہو گئی ہوں گی یہاں پہ کچھ دیکھ کے, ہے نا. ویسے ایک آپس کی بات ہے, یہ باڈیز کہاں رک رہی ہیں 4 آور کی؟ وک تو گئی تھی نا پر کوارڈینٹ تک, باڈیز کہاں رک رہی ہیں؟ یہ ادھر ہی کیوں رک رہی ہیں؟
नीचे ये क्या है, न्यू वीक ओपनिंग गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड, बॉडीज नीचे क्लोज हुई, ऊपर गई टू द टिक 50%, सीई पे जाके क्यों रुकी हैं? अपने यक्का से पूछो जरा, ये पूछो अपने यक्का से, पूछते क्यों नहीं हो है उसको जो पैसे खिलाते रहे तुम सारी जिंदगी, उससे जरा ये तो पूछो कि भाई तू जो हमें सिखाता रहा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं क्या बिट नोड और पता नहीं क्या गॉडजिला और पता नहीं फलाना ढमकाना, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, डेली ब्लॉगर की पीवी पैटर्न, नस्वार पैटर्न, अच्छा ये जो मेरे है ना जॉर्गन्स, नस्वार पैटर्न, वोकैबुलरी जो मेरी है, हाथी की दुम पैटर्न, बुर्ज खलीफा पैटर्न, ये और यूट्यूबर्स भी ये अल्फाज यूज करना शुरू हो गए, एग्जैक्ट मेरे लेक्चर्स को कॉपी करके लेक्चर बना रहे होते हैं, यही अल्फाज यूज कर रहे होते हैं ठीक है। तो बहरहाल ये सब जो आपने सीखा है, तो ये जो ब्लू लाइन है इस पे बॉडीज क्यों रुक रही है और विक आके ऊपर जाके ग्रीन लाइन पे क्यों रुकी है? तुम्हारे यक्का के तो आने वाली 7 नस्लों को भी नहीं पता था कि लिक्विडिटी वॉइड्स को इस तरह मार्क करते हैं और मार्केट उनके हर लेवल को रेस्पेक्ट देती है, जिस तरह अभी इसको दे रही है। ये 50, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50% है, नीचे बॉडी क्लोज हुई, ऊपर जा रही है तो 50% ऊपर जाने से रोक रहा है। यहां पे कौन सा सेलिंग प्रेशर है? यहां पे कौन सा सेलिंग प्रेशर है? या इधर कौन सा सेलिंग प्रेशर था? कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था, क्योंकि बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो आपका फुद्दू काटा गया है और आप अपना फुद्दू कटवाते चले गए हो, क्योंकि आप लोगों को मेरी तरह के किसी ने बताया नहीं था अल्लाह के करम से। अब तो बता दिया, अब तो सारे राजों से पर्दा उठा दिए टीजीएस प्राइवेट मेंटोरशिप में। इन लोगों को जब मैं कुछ चीजें बता रहा होता हूँ मेरा अपना दिमाग खराब हो जाता है कि मैं क्यों बता रहा हूं भाई, क्योंकि वो चीजें मैं यूज करता था सिंडिकेट में। लाइव जाके देख लो कैसे एक एक लेवल पे मार्केट रुक रही होती थी अल्लाह ताला के फजल से। ठीक है, अभी मार्केट कहां रुकी हुई है? डेली के बुलिश गैप में, यूएस 500 को अगर आप देखें, डेली के बुलिश गैप में। ठीक है, यहां पे भी कुछ अगर गौर से देखा जाए, टीजीएस वाले देखें तो उनकी आंखें फिर से नम हो जाएंगी ठीक है, अगर इसके डेली के टाइम फ्रेम में चलें तो ये अगर आप इसको उस नजर से मार्क ना करो, उस तरीके से मार्क ना करो जिस तरीके से न्यू वीक ओपनिंग गैप्स को मार्क किया जाता है, तो यहां पे फिर ये एफवीजी भी है जिसमें मार्केट आई है फिलहाल। इससे आगे की बात अब क्या ही करें, क्योंकि ये तो आखिरी लेक्चर है, इसमें तो सिर्फ आप लोगों के साथ गपशप करनी थी, और जब गपशप करनी होती है तो फिर शेर व शायरी तो बहुत जरूरी हो जाती है। ओ भाई रहने देते हैं शायरी को, इतना क्या ही दिमाग लड़ाएं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, क्या अभी हमें करना चाहिए कि हम किस चीज पे फिलहाल नजर रखें? चलें इतना आप लोगों को बता देते हैं किस चीज पे फिलहाल नजर रखें। आप लोग फिलहाल, मेरे यूट्यूब वाले प्यारे भाई और खवातीन आप लोग फिलहाल इसके 50% पे नजरें रखो, यही आपका सारा बायस निकाल देगा। समझ गए? जितना मैंने सिखाया आप लोगों को, वहां से आप लोगों को आइडिया तो हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? ठीक है, तो बहरहाल भाई ये था इमोर्टल्स का हमारा आखिरी लेक्चर और समहाउ मेयर्स चैम्बर का आगाज। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब डायरेक्ट, और यूट्यूब पे अब्दुल्ला भाई फिर अब आप फिर आना बंद हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। 10 दिन आया आप, हम खुश हो गए, तब आप फिर से दफा हो रहे हैं भाई। यूट्यूब पे आऊंगा 50,000 सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह जब हो जाएंगे। ठीक है, 50,000 सब्सक्राइबर्स, ये इस पर मैं क्लिक करूं, ये आ गया 50। अभी कितने? 38.9। ठीक है, तकरीबन अभी जो है वो 11,000 सब्सक्राइबर्स रहते हैं। 50,000 इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ जब हो गए तो फिर से यूट्यूब पे आऊंगा, फिर ब्लैक वीकेंड करेंगे, फिर फॉरेक्स डिक्टेटर के नाम से इंशाल्लाह मेंटोरशिप आएगी, गोल्ड लेगेसी भी आएगी। ठीक है, तो वो अब्दुल्ला भाई हम उसी का वेट क्यों ना कर लें, मेयर्स चैम्बर क्यों ज्वाइन करें? अरे मुझे नहीं पता वो कब आएंगी, क्या होगा। ठीक है, और वो जिस तरीके से आएंगी वो चीज नहीं होगी मेयर्स चैम्बर में। ठीक है, वो जब आप ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बहुत बेहतरीन चीज होगी। बाकी अपने मुंह से तारीफें करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर आपका दिल मानता है ज्वाइन करने का, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ये ज्वाइन करके कुछ फायदा होगा तो आप कर लें। अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं होगा तो वो 5,000 आप चाचा छक्कन की लड़की को गिफ्ट कर दिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी।
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ, خدا پامان.